Welcome to VSC Voice Against Corruption. Jogani moi mekhala MP mem phangnon tala opor ekta message diage manukon moi madam phangnon ge support kori ase koina misunderstanding kora tikha opore ajibi apni ani etu video banal mon jay ase. Jogani moi bra koala topic etu opore moi madam phangnon ge support korabe nai or moi tage against korabe nai. Holibi ajikali social media de etu sob etu tikhe ase. Madam phangnon laga topic to national issue ekta nisna hoi jagena sob news channel de bi itula ko dikhi ase aro local youtuber khan bi itu apore comments kura dikhi ase ineka hodem de moi kan public kan sob ase sob asurit ase sob biya pai ase ki le gushugule to madam phangnon do ineka pc dangor issue moi khan laga ENPO laga moi khan laga konyak laga moi khan laga naga laga dangor issue kobole thaka to huru muru kotha koigena enega tikhatem de apni dangor kotha to kile na koi alag topic opore kile na koi gena so manu koi ase aro moi bi etu opore feel kori ase moi laga apni kan last video ke saisi gule kitia manipur laga MP ekta taibra comments kora opore be moi ekta video bonaise manukan tak prabi ina koi ase to moi kan kile silent hoi ase goina ekta video bonaise after some day inga moi video bana piche de moi tikhe ase moi kan laga madam taibe ekdam sob news channel de ta lag opode topic national issue hoigena ina tikhatem dido sob man phapna koi iman dangor case ase aro comments bi dikhi ase outing laga case ase ENPO laga case ase aro bi PC internal kam pise ase Hulibi itula opor kita nakoigena aro kitia amida bajan laga maiki jaya bajan tai brabi kohai sabte सबसे बेस्ट एक्टिंग लाइफ देती किसी किसी तभी एक्टर आसे ताला मोताब एक्टर आसे होली भी सबसे बेस्ट एक्टिंग दो कुन नाम पूरा देम दे मुखा लगा मैडम ना नाम भी आए इनका देम दे मोन की बिसी पेखाई से वाई किले कोगेना आरो मु इनका देम दे सब मनु की को बोले आसे अलग अलग चैनल भी कोगेना तिखे आसे इति ओपरे मु आरो रिपीट ना करिगेना इनका मुखा लगा लीडर NGOs ला होबे किला होबे मुखा लगा लीडर इनका नेग्लिजेंसी दिखाते दे इनका एकटा वीकनेस दिखाते दे moi khan ge modot kuru bole jaga de moi khan la duk ko bole jaga de itutu na koi na media attention public attention karne ina pona idu dikha dem gido biya lage itu karne moi public ke aro return back kura laga ase moi khan inika leader khali idu mohala MP koan hoy khali idu madam phangnon la kotha koan hoy iniga muka bisi jaga de neglect kurige na ase ituge public khanbra kobole la kotha itu kobo karne dangor NGOs kan ase moi khan laga leader kan bisi ase to kile silent hoy moi ko laga points itu ase aro iniga moi khan laga topic na koa khan ge Our in a society bonabule uta NGOs can even the NGOs leader, public leader. Itu kan tapi iniga homai taki asugilido. Aro public kan bukan ki kuri ase. Moi question kuta itu ase. Kile mane mo democratic country ase. Public leader ase PC. NGOs de president ase, chairman ase, ki ase, pese ase. They are meant for public. Kile mane public sob per kotha ko na pare. Sob laga kotha kogan pota khana ase hulibi takhan ina kam kranai takhan neglect kuri ase gule to public mukhan voice kurubo lage itu ko ase nitu level de moi ko ado jogale moi video koise dikchi ki mame dangor thakibe tate mangsu ki mame dali thakibe hulibi itu ki choi chola nai gusule to na pa kibo aro choi chola bole khan to moi khan ase at least khuri dali bole to moi khan to paribo moi ko na point itu ase Olip apni kan misunderstand hoy sini ki koina aji bi apni kan itu bonai dia laga ase aro mo issue PMAY dilan sna issue ekta ani she
itu la opore public kan dege na public itu opore kanda dem de itu ki support kurubole kun bi mukhan laga public leader kan dikhana hai or support kura laga jaga de public kan ge pressure dia ase press kuri ase kotha na gobi against lo kuri goina written dia ase summon kuri ase warning dia ase inika kan leader ase inika kan kill leader kan kill tan aram se thaki ase or inika leader kan kill chance dia ase kuri to moi kan la weakness ase ko alaga ase moi kan sob nichu laga buste nichu laga khor nichu la khandan bra bhal leader podaise aro democratic country ekta age if mukhan bra potha leader selected or elected tai bhal kam kora nai kuishi bole tai ki gera bole lagabe mukhan ki bisi power ase kile ekta leader meaningless useless ekta leader tai thaka temde tai bra society lead kurbo para nai kuishi bole to bisi loss ase ekta leader biya hoa bra bisi sal century generation ke biya kore ekta leader bhal hoa bra ekta century to bachai dibo pare to etu leader bhal hobo karne leader bhal asna nai etu check kurbo karne apni aro moi ase khali etu mukhan social media de comments ki comments right wrong holi bi mukhan be khali mobile de noy kena boha dem de choka de boha dem de bosti boha dem de sadigan machore boha dem de discuss kuri na moi kan nichu level de change kuri na kile etu ite mohan laga assembly tak pungja ase parliament tak pungja ase tade na pungja gi de tade to bhal manu pothobo lagi to tade to ekta public karne kam kora manu pothobo lagi to holi bi mukhan choka bra step by step jai na to fitness to mukhan la suru ase to moi kom ining itu ase afsos lagi ase kita oti incident ko adem de manu khala comments ki sa adem de oti incident de ekta dangor topic edu tiki edu kita mohala mem phangnon laga opore comments ko adem de inaga tem de moi problem mon hoado khali oti eklagi no hegina oti inaga hoise de ko abra koina manu sob jama hoise ina tem de be ekta manu life jaise we have already started the movement mukhan shuru kori dise if just beginning there should be ending moi ko ado winning losing moi khala bhabna nisna bi na pungjibo pare moi khala bhabna nisna bi pungjibo pare life ti tu to ase holibi ai mukhan ina bhabna gro de itu jaga pungjana de holibi itu ki khotam hoise de mukhan itu kuribo lage moi kobol laga moon mola points to itu ase itu karone sabi itya kita uting incident ko atem debi why not public initiative khan public leader khan kutti khotam hoise itu la kahani moi ko itu ase to aru itu ke kon question kuribo moi ko itu itya moi khan laga PMAY jila kotha ko atem debi kun leader probe support korna kun NGOs probe support korna itu opode ko kena inika kile ko na itu ki check kora dikhana itu ki kun rakobo moi khan rakobo le ase to itya ENPO dangor issue Eastern Nagaland People Organization PC solution itu opode naga machore be ekilo kore boha dem debe alak feeling alak kotha hoi jay naga as one mukhan koi thake Nagaland for Christ mukhan koi thake ore itu machore eneka hoi thake ki kane ho ase kinaka shuru hoise kinaka last hobole ase mukhan leader khan bhal lead kuri asana nai bhal lead kura nai gole kina kuribo lage bhal lead kuri ase gole tu result ke ase public mukhan question hoti bo lage mukhan bi tu jani bo lage moi koala points itu ase itu karone kondo individual kondo group of people itu ki mukhan against na kuribo de but the particular person tai corrupted ase gushigulo bilo tai gen hoy tai la kam corruption de mukhan fight kuribo itu opore one voice kuribo moi kola itu meaning ase kon is na bisi sorum khaisi public media de dikhi ase face to face to kumbi boha nai holibi misa koana hosa ko itu media la kothai hoi jay ase media hisabe to bisi sorum khai ase dangor issue thakigena dangor topic thakigena kitya kobona gona itu gilu khatem de
এনেকা একদম মোলা ওচৰতে খাৰা হৈ যাইছে এইটোকে মই আনকমফৰ্টেবল ফিল হৈছে ইটো আছে নেকি মোহন নাগালা ইছ্যু ইটো আছে নেকি মোহন ইএনপিও লগা ইছ্যু ইটো আছে নেকি মোহন এইটো উটিং লগা ইছ্যু ইটো মানুহ খাৰা হৈ যাইছে কোন ইটোকে ফুই খাই না মন ইটো পৰা নকহা নেকি আচৰিত কথা আছে তো ইটো কাৰণে মই কোৱা মিনিং আপনি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নকৰিবি ইজে কোৱা আছে মই মেডাম ফাংনুকে সাপোৰ্ট কৰাবি নহয় অৰ মই তাকে এগেইনষ্ট কৰালা টপিক নাই স্পেশালি ইটো লা আজিকালি লগা ইছ্যু ইটো ওপৰতে ইটো লা টপিক তে মই সাপোৰ্ট কৰাবি নাই এগেইনষ্ট কৰাবি নাই হলিবি আফসোস লাগি আছে মুন্দুক লাগি আছে মই খান লগা লিডাৰ টো এনেকা টাইম পাস কৰি আছে নেকি না और एक टाइम पास निसला फील करे होय तखला मेन इशू की आसे ना जाने पिठोला की आसे मुखन कबो ना पारे इतु की रॉन्ग राइट मुखन डिसीजन मुखन देबो ना पारे होलिबि मीडिया के तिखाला का ओपरे मुखन भावना कइसे सिले बेसी मुंदु का आसे एतुला ओपरे शेयर कर दिया आसे आजि भी आपनि खन मिस अंडरस्टैंड न करिबि मुखन सब वीएससी वॉइस अगेंस्ट करप्शन आसे कोनदु मानुके अगेंस्ट करम नाय होलिबि आजि काली पब्लिक खन मुखन इकी लगते बई के मीटिंग करा निचना पहला पहला मरंग बई थकिसे एटू निचना आजिकाली निचु निचुना बिसना हमायना हलिबि एकी कथा কৈ আছে एकी भावना কৰি আছে एटू कारणे অলপ मोला साइते शेयर কৰি দিয়া আছে गलती থাকা দিবি আপনি কমেন্টস ৰ करेक्शन কৰি দিবি আৰু মই খান ফিউচাৰ নাগা ফিউচাৰ মোলা সোসাইটি কাৰণে মই খান সব ভয়েস এগেইনষ্ট करप्शन এনা খাৰা হ'ব দেগনা আজিবি এটো মেসেজ शेयर কৰি দিয়া আছে থ্যাংক ইউ